Bueno, llegó esta placa, una 3060 Ti. Bueno, acá no sé qué vamos a poder hacer. Miren cómo está esto. Voló mal, 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 mal. Bien. Esta no sé si la vamos a poder salvar, ¿eh? Esta vino de Tucumán. Pasó para el otro lado. Casi, prácticamente pasó para el otro lado el corto. Sacando un poquito de carboncito. Vamos para el otro lado. Miren cómo está el otro lado. Oh, se hizo un agujero. Se hizo un agujerito. Esto va a estar muy... Me pasó para el otro lado. Esto va a estar muy difícil. Acá ya no voy a poder reparar. La fuente en sí no la voy a poder reparar. Bien, ahí está. Pasó para el otro lado. Voy a tener que hacer algún invento o algo. Qué complicado. Havana, ooh, na, na. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, ooh, na, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my love in him. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is matters. Havana, ooh, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my love in him. He got me feeling like, ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like, ooh, and then I had to tell him I had to go. Oh, na, 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 na. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, ooh, na, na. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, ooh, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my love in him. He got me feeling like,
Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before Bueno, les presento 3060 Ti, creo. Miren, voló la fuente de 1.8, agujero, mal, tremendo buraco. Bueno, esta placa, miren lo que es. Hay cable por todos lados. Cablecito acá, cablecito acá, cablecito acá, que va para el otro lado, cablecitos por todos lados, cablecito ahí. Y acá vamos a meter el voltaje que falta y vamos a ver si la podemos terminar. Bueno, ahí ya la vio y vamos a ver si levanta. Ahí está arrancando el minero. A ver. Ahí viene, bueno, parece que sí, parece que sí. Pasó. No, completó. Está sin disipadores en la RAM y todo, o sea, solo el GPU y pasivo. A ver, parece que sí, que viene. Y está minando. Acá está minando. La pudimos sacar del coma profundo. Esta placa la verdad que no le tenía fe, pero salió. Una más que revivimos. Bueno, ahí ya le puse el disipador. Otro problema que tenemos es que no giran los fans. Eso se resuelve fácil. Y ahí ya tenemos un share aceptado. Cero error. Excelente. Excelente.